Next game, prepare. Gumalang versus Santa Cruz, Double Resort. Gumalang Baguio District. Okay. First three. Archie, Nois, og Joby. Sa Gumalang na. Og diri sa kuan, Santa Cruz. Mr. Roldan Kayog. Si John Lloyd, Jano, og si Abon Joli Caspi. Karon, magsugod na guys. Ang bola nakajungkok. Si Joby. Okay. 1 point by Joby. Kiberte. Karon ang bola sa Gumalang ipasa kang Noes. Ang kang Archie. Rebound by Jungkok. Up. Out Jungkok. Ah. Posta ni guys, tinakawa guys. 5,000 lang per ano ni, per head. Naka-Archie ang bola karon. Ngita kapasahan. Giitsa. Pak, wala. Rebound by Kayog. No good. Rebound by Ligaspe. Ngita kapasahan. Kayog, wala. Good. By Kayog. Mga bukuan ni guys. Championship na ni guys. Ngita kapasahan. Jungkok to Kayog. Wala. Good shot Kayog. Okay. Try yung vlogger. Jungkok, pato Kayog naman. Ngita kapasahan Jungkok. Up. By Paula. Noes. Ito, Archie. Wala. Wagyabon. Wala, Joby. Saksak. Ah, Joby. Ya, Joby. Di basta-basta ang kiberte oh. Garbo na sa magpit. Magpit. Up. Noes. Kitira. No good. Rebound by Joby. Kayog. Wala. By rebound by Ligaspi. Wala yun. Rebound by Kayog. Pasang kay Ligaspi. 2 points by Ligaspi. Up. Ang bola na po sa Gumalang. Oy! Wala. Oh. To Kayog. Kuha naman kang Noes. To Archie. Wala. Oh, wala la. Joby. To Ligaspi. Pakala naman. To Jungkok. Wala. Wala yun. To Joby. Dag job. Up to Noes. Oh, itsa. Wala yun. Dalag ka. Joby. To. Siwag yawon. Kanimal. Gwapon nila. Ayos kayo. Score 90 versus 99 in favor of Gumalang. First quarter pa guys. Kayog tira. No good. Ah. Yawan Jungkok oh. Follow up by Jungkok. Kayog naman. Joby dak. Galing. Wala. Op, Kayog. Pagyapon. Okay. Jungkok naman. Okay. For one. Sige guys, kay ako marami sa quarter, hala. Yung Joby oh.